सेठी बुढ़ी गुड़ अच्छी 30 कहले तुम 40 बुढ़ी कथा केना को तो भाई कहले है लगे नुआ पति तो देले ये ठीक सांबादिक ये ठीक सही सही पापा हां टाटा पप्पी दे पप्पी दे हे गाइस आज गोटे नुआ ब्लॉग को आपन को स्वागत तो सांग माने आपन केमिति अछंती बहुत भलो अछंती ना मैं जानि मो सांग माने बहुत भलो करथिबे आ वीडियो को देखिबा गुरु वीडियो के स्किप करबनी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे हला कि लास्ट कमेंट करबे ठीक अछि आज सस्पेंस रहछु जोडे हम ओडे क्वाडे जिब्बा ठीक अछि तो क्वाडे जिब्बा हार से सुनु मैच क्वाडे जिबे देखिबा थंबनेल जानि परथु क्वाडे जिबा हला कि देखिबी तो चलंतु तो प्रथम आगे जय श्री राम वीडियो को स्टार्ट एबे कर चलो देखो सुमी बाहर की पूरा फुल रेडी है लगी रेडी ना रेडी तो पूरा फुल रेडी हैं जीवा जीवा चलंतु आउ जीवा एबे लगी तो आज भी भाई माने भाई को बाहर को जीवार अछि त हमें जाई एडी एटा हेलमेट खन अछि किन केबो त हमें जीवा तो ए माने देखु तो 6 पैक देखि कि पूरा तो लाइक शेयर कमेंट पूरा पैसा पूरा आइछु आसु नहीं फोन आज भाई जीवार अछि तो जदी बेंस पहुंचीबा तो याको नहीं छाड़ दे जीवा फोन है लगी ठीक अछि चलो गाड़ी फाड़ी काढिबा तो हमें गाड़ी रे बसे जो है लगी गाड़ी रे बसे आइछु तो गाड़ी जीवा बाहरिबा एबे ना कोन बाहरिबा ना संजू बाहरिबा हां टाटा ठीक अछि जाउछु आसले कथा हबु देखु तू एबे आछि के पहुंची जे देखु पुल पंचबड़ा पुल है लगी तो आम जाऊँ सियाड़ के पंचबड़ा पुल मैडम बस पूरा कौन भल लगुच शीत लगुच शीत मत लगुन शीत लगुन आगू को जाए देखिए कौन कौन हो चलो सारू गछ सारू गछ चलो पानी पड़ो ना मैंने 5 टका ना पड़ी चल समझते चलो या पकड़ के देखे फल कत ना 40 किलो 70 1.5 किलो 50 3 किलो 100 तुम्हें तो पूरा माने 10 भागवतम गाई नहीं तुम्हें 10 टका पड़ दो केमती 30 रुपया 40 है वाला आ से बुढ़ा दोजन सेठी बुढ़ी गुड़ अछि 30 कहले तुम 40 से सोळा बुढ़ी कथा केना को से 30 दबो को चलता केमती से बुढ़ी कथा केना कहछो हमर छोट फल तांकर तो आउरी बड़ बड़ आपनकर तो छोट तांकर आउरी बड़ बड़ जेते बड़ रखना आउरी 30 टका ना केजी दिले दियो हबनी ना तुम 30 टका ना तो मु छाड़ दे पळी सत्य कथा कहू मु काई मुछ कहमी ना छोट त कोन सत्य कथा कहू मैं विश्वास 30 टका ना पड़ा ये माने भाउज कहले 40 टका आ तुम कहू 40 टका ना सारिया सब 30 टका आमे मो कथा बुझबेलन कस्टमर निहात काटबे 40 कहबो 35 30 हो जीवो किंतु से मौसा 30 डायरेक्ट 30 करो ये करो ना से कुछ कहबे नै से मौसा कहते 30 टका हला मो 25 टका पर 2 केजी दियो 50 टका दियो एला ना पळे 30 टका किलो दियो आ गोटे पथ जे पैसा है मो गति जेति प्राप्त होबा थिबो से आसु मु जदी अधिया कहबी से कहि जानि जीवन 2 केजी हो दियो 3 किलो कर दो ना 2 केजी 60 टका तो केजी ना 2 केजी रा केजी किला जरूर मान ना हो बड़ा हमर लॉस जोर 2 टाका लिउ हां 2 टाका आउछु 1 रा अधिक जाउ निहाती किलो 20 ग्राम रे 40 ग्राम चलेला 2 टा फल चलेला से तो फळ मापी होबन ना आको तो मापी होबन देखो तू भाई पूरा 10 टका पड़े देले नौच पानी फल गोटे हाईवे रे अच्छु घर को जीवु बाहरी हेलुन काम सारी बात चलेलु तुम नौच फल नौच आ मतार ओढ़नटा दियो वीडियो चलची बा फल नौच मैडम हमर निया सरू देना देखिया जीवा घर को भाई को छाड़िया पई जीवा टाइम केते होला 2:30 होला 3:30 हां जो भाई की छाड़िया पई जीवा देखो तू भाई की खरा हां आपण आने भी भाई के बाको नै जे फळ लाग पानी फळ देखो तू भाई को पलटी बता साइड रे सब अछन रास्ता पर
ନିଧି ବଣ୍ଡା ହଳଦୀ ବଟା ଭିତରେ ହଳଦୀ ପଣ୍ଡା ହଁ ନିଧି ବଣ୍ଡା ହଳଦୀ ବଟା ଭିତରେ ଆଉ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇଛେ ଦେଖ ଫୁଲ ଫୁଲ ଗଛ ଗଛ ଏଇଟା ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା? ଅଛି 15 ଟଙ୍କା ପିସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ପିସ୍ 15 ଟଙ୍କା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡାଟା ବଡ଼ ବଣ୍ଡା ଏ ସାଟା ମଞ୍ଜି କେବେ ରହୁନି ମଞ୍ଜି ରଖିବା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ସୁମି ନେଇଛି ହେଉଛି ଫୁଲ ଗଛ ହେଲା କି ମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ତ ଆଉ କରିବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଗୁଶୁର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ସରିଗଲା ପଞ୍ଚୁକ ମଗୁଶୁର ମାସ ଏ ଫୁଟିବ ନା କରିବ ଆଜ୍ଞା ଓଟିରେ ଯାଞ୍ଚ କରିତେ ପଟ ନାଚରୁ ଓଟି ଗଲା ଏଠୁ ନେଇକି ଗଲେ ସରକାରକୁ ପଚାରିଲେ କିସ ଖାଇବା କେମିତି ଖାଆନ୍ତି କେମିତି ମୋ ମାନେ ଭାଷା କହିଦେଇ ମୋ ପାଟି ବଥାଇଗଲା ସେମାନେ ପଚାରିବେ ପରା ହଁ ପରା ସେମାନେ ପଚାରିବେ ସବୁ ତା ମାନେ ତେଢ଼େଇ ମେଢ଼େଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ କହିକି ତା ବାଧ୍ୟ ଖାଇବ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲୁଣ ଖାଲି ବାଦାମ ରଖ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆରେ ମତେ ଦେଖୁନ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣି ଫଳକୁ ବିଟଲୁଣ ଦେଇକି ଖାଇବେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ ତ ଭାଇ କହିଲେ ହେଲା କି ନୂଆ ପତିତ ଦେଲେ ଇଏ ଠିକ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ଇଏ ଠିକ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଟ ଲୁଣ ଦେଇ ଖାଇବେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁରା ବାଦାମ ଲାଗିବ ବାଦାମ ଭଳି ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଆସିକି ହେଲା କି ଗୋଟେ ଛାଇରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମାନେ ବହୁତ ଖରାରେ ଖାଟି ଖଟି ମାନେ ଟିକେ ନାହିଁ ମାନେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ଚାଲି ତ ପୁରା ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଜଣା ପଡ଼ୁଛୁ ତ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆଉ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମର ପଞ୍ଚପଡ଼ା ପୁଲ ଆମର ଆଗକୁ ଆଉ ତ ଘରକୁ ଯିବୁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ସୁମି ଘରକୁ ଯିବାଟି ଖାଇଛ ନା ଖାଇଛ ପୁରା ମଟନ୍ ତ ଖାଇଛ ତମେ ଭାଷା କାହିଁ ବାହାରୁନି ପାଟିରୁ ହଁ ହଉ ନ ବାର ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଆଉ ଏ ଫୁଲ ଗଛ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଚାଲିଛି ହଁ ଏବେ ଶାଢ଼ୀକୁ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧା ଯିବ ପିନ୍ଧା ହିଆ ହବ ପିନ୍ଧା ଭି ହେବେ ନା ହବେନି କି ହବନି ସେ ସାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟର ଆଇଛି ହେଲା କି ସେଇଟା ଦେଖ ଇଏ କହୁଛି ଛୋଟ ହେଇଯିବ ସେ କହୁଛି ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଏବେ ଚାଲା ଟିକେ ଫୁଲ ଗଛ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଆରେ ହବେ ଭୁଁ ଯାବା ହାଇ ଭୁଁ ଯା ଭୁଁ ঢুকবে নাকি সে ছোট এ টাউটর ছুয়া হলা টাউটরিয়া ঠিয়া করে পিন্ধাও ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ହି ହେବେ ନା ଏବେ ଯିବାନି ସାଇ ପାଇଁ ସ୍ୱିଟର ରହିଲା ତାକୁ ହେଲାନି ଠିକ ଅଛି ପୁରା ଫକଟର ଗଲା କାହାକୁ ଦେଇଦବ ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖ ଆଉ କାକି ଫୁଲ ଗଛ ନେଇଛି ମୋର 3ଟା ଏବେ ଯିବୁ ହଉଛୁ ଆମ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସ୍ତା ଷ୍ଟେସନକୁ ଠିକ ଅଛି ତ ବସ୍ତାକୁ ଯିବା ଏବେ ଭାଇ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ରେଡ଼ି ଏଠି ଭାଇକୁ ସ୍ୱାଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଦାୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ଛୁଆକୁ ଧରିଛି ଏବେ ବାବା ବଇଛନ୍ତି ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାକି ଠିଆ ହେଇଛି ସୁମି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କାକି ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ହେଇ ଭାଉଜ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଉଜଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସିଏ ବି ଯିବ ବାରୁଣିକି ଆଇନେ ସିଏ ବି ଯିବ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଗଲେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଚାଲିଯିବା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଏବେ ବାଇକ୍ର ଲଗେଜ ପୁରା ରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବି ରେଡ଼ି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲା କି ତ ଯିବା ଏବେ ବସ୍ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବା ଠିକ ଅଛି ତ କାକା ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯିବେନି ସିଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯିବ ସାଇ ଟାଟା କରିଦିଅ ସାଇ ଟାଟା କରିଦିଅ ଭାଇ ସାଇ ପାପା ଟାଟା 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 ତ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଣାମ ଚାଲିଛି ହେଲା କି କାକାଙ୍କ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି ହେଲା କି ତ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ତ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଏଡିଟର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏଡିଟର ଆଉଛୁ ହେଲା କି ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଅଛି ତ କ'ଣ କରିବା ପୁଅ ଜନ୍ମ ତ
बाहर नो ठीक अच्छे तो चलो जा रेडी जीवा ना चलो देखो तो केते झण माने विदाय पूरा लगे आहरी मो जजमा ना मो झियाका ना भाई गुड़ा तो सब जाइछन कुआडे बुलिए पई तो जा छाड़ देई हमर आसु ठीक अछि पापा दो गरे पापा दो गरे पप्पी दे पप्पी दे ऐते तो सुंटा दिन बड़ दियो ना खाओ तुम यो कौन करिया जीवा जा केते पहुंचे देख राती तो हेजिबो बोते 4:30 हे गला राती हेजिबो लागि तो हरिया पई देखियो कोन होछ आ तू कोन कहबू आम एडिटर ऐसा थंबनेल एडिटर है लगी तो आसी गला तो किछु कहबू समस्ते लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देबे ठीक है तो चलो जीवा अबे बस्ता स्टेशन पहुँच गलो है लगी तो भाई एबे जीवो छाड़ दी घर को फेरी सन्ध्या भी हो गला देखुए आउे ओल्लिकी फुल रेडी ट्रेन आसले बसब ना देखले तार लैपटॉप बैग जाकि मो पाखर थिला किछि मुहूर्त पई बैगटा भावती लैपटॉपटा मु नहीं नेबी मो एडिटिंग फेडिटिंग भल था नुह से दबन ता काम लगे ठीक अच्छे तो आम आण क्या पर तो घर को जा पहुँचले देखिए कौन कौन हो वीडियो को एंड करदे चलो।